cannot tell God where He should do revival or when He should do revival. Kita tidak bisa atur Tuhan di mana Tuhan harus kerjakan kebangunan rohaninya. Welcome everybody for the Word of God. Selamat datang semuanya untuk mendengarkan firman I Tuhan. believe the trumpets are blowing to thee. Saya percaya trompet sedang berbunyi bagi saudara semua. And it's when we hear Dan saat kita dengarkan the itu, Word of God is the truth. firman Tuhanlah And I kebenaran. believe that the Word of God is coming to you today. Saya percaya firman Tuhan sedang datang pada saudara. And if you don't put any opinions there, but you take it how it is, Dan saudara tidak menempatkan opini saudara sendiri, saudara ambil let semuanya it be a sebagaimana adanya. fruitful heart. Jadilah ini berkembang So I dalam believe today hatimu. as you hear the Word, Jadi saat saudara dengarkan firman ini, so I believe today we want to talk about that can revival yang kita akan bicarakan adalah bisakah kebangunan rohani happen because of us? No, cannot, because of God. bisakah terjadi karena kita? Tidak bisa. Ini semua terjadi We karena Tuhan. cannot tell God where He should do revival or when He should do revival. Kita tidak bisa atur Tuhan di mana Tuhan harus kerjakan kebangunan rohaninya. Jesus says, wait and pray that you receive power. Yesus berkata, nantikanlah sampai kau terima kuasa. Holy Spirit pours out His Spirit when He wants, not when we tell Him to. Roh Kudus akan curahkan rohnya pada saat dia mau, bukan saat kita suruh-suruh, Unless saudara. we get a deceiving spirit. Disitulah kita punya roh penyesat jadinya. Please be connected with the Word of God. Tolonglah menjadi satu dengan To firman receive Tuhan. power of the Holy Spirit Untuk menerima kuasa dari Roh is Kudus. when we humble down, what we said in the first part. Saat kita rendahkan diri, kita sudah bincangkan ini di bagian yang But sebelumnya. God is the one who do revival. God is the one who pours out His Spirit. Tapi Tuhanlah yang mengerjakan kebangunan rohani, dialah yang Now, mencurahkan I know rohnya. about the Wales revival. I know in 1905 about the Sohosa Street revival and all these revival, Toronto, all these things appearing. Toronto Revival, Hasusa Street Revival, semua tentang revival ini Now saudara. God is pouring out His Spirit. Tuhan mencurahkan rohnya. But I believe we should point out to Jesus and to God and to the Holy Spirit. Tapi saya percaya kita harus tunjuk lagi kepada Yesus dan Roh Not Kudus. to organization and not to people. Bukan kepada organisasi atau kepada God orang-orang. used wonderful people that really seek God. Tuhan akan gunakan orang-orang yang benar-benar punya hati yang benar dan But how mencari do these Tuhan. revivals fade away when people take the glory and honor? Tapi bagaimana kebangunan rohani akan sirna pada saat orang-orang mengambil kemuliaan The yang revival sebenarnya untuk stops. Tuhan. Kebangunan rohani itu The berhenti. anointing stops. Urapannya berhenti. Or deceiving spirits come in. Dan roh penyesat itu masuk. So, we don't want that. Kita tidak inginkan We hal want itu. the Holy Spirit to move in this land. Kita ingin Roh Kudus bekerja di negeri ini. And to have that, Dan untuk dapat memiliki wait itu, till we receive power. nantikanlah sampai kita menerima When kuasa. God pour out His Holy Spirit. Dan Tuhan curahkan Roh Kudusnya. And that will happen when we humble ourselves personally. Dan itu terjadi pada saat kita merendahkan diri It secara cannot be by a pribadi. method. Tidak bisa karena sebuah metode. You gotta be guided by Holy Spirit. Saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. I believe to let the Spirit of God come into our life. Saya percaya untuk mengizinkan Roh Tuhan datang pada hidup kita. Holy Spirit first thing says you change. Roh Kudus akan katakan, ayo kamu pertama And when we berubah. change, Dan saat kita berubah, We repent, kita bertobat, we humble down, kita rendahkan diri, God comes forth. Tuhan God datang. lifts you up. Tuhan akan angkat saudara. So do I hope to see that desire in each one of us and every organization? Yes. Dan saya berharap ini akan terjadi pada semua saudara dan pada But it's up organisasi-organisasi. to us to tap into God's word or to disconnect with God's word. Tapi ini terserah kita mau melekat pada firman-Nya atau terlepas dari firman So Tuhan. brothers, come on, connect to the word. Jadi ayo saudara-saudariku, tersambunglah pada firman I Tuhan. believe what the word of God says is not by methods, but by guided by the Holy Spirit. Saya percaya apa yang dikatakan firman Tuhan bukan dengan metode tapi dengan pimpinan Roh Kudus. Look at this in Romans 8, 14. Kita lihat di Roma 8 ayat yang ke-14. The true children of God will be guided by Holy Spirit. Anak-anak Tuhan yang sejati akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Are you a child of God? Apakah saudara anak You Tuhan? will hear God's voice. Saudara akan dengar suara Tuhan. If you're a child of God, Kalau saudara anak God Tuhan, will give you direction. Tuhan akan memberikan arahan. And not just dreams and visions that are not true, but the real ones. Bukan hanya mimpi atau penglihatan yang tidak benar, tapi yang They nyata will saudara, come yang forth, they asli. will come out. Itu akan terjadi. What God says, it will appear. Apa yang Tuhan katakan itu akan The terjadi. Spirit of truth always reveals the truth. Roh kebenaran akan menyatakan But sometimes kebenaran. we too much filled of ourselves or desires of too much of the world.
Seringkali kita kepenuhan dengan diri sendiri dan kepenuhan dengan duniawi. Maybe we put position, money, name, first place. Ditempatkan posisi, uang, nama kita nomor And we didn't satu. crucify that yet in our Dan life. kita belum menyalibkan hal itu dalam diri kita. Maybe we're still building all kind of dynasty or family dynasty. Mungkin kita sudah membangun dinasti kita sendiri, dinasti keluarga Because I see kita. that happening a lot. Karena saya lihat yang terjadi sangat But then we banyak. did not crucify our flesh. Dan kita tidak menyalibkan kedagingan And kita. I'm sorry, God does not bless that. Dan maaf, Tuhan tidak memberkati hal itu. God wants us to humble down. Tuhan menginginkan kita untuk merendahkan diri. And that Jesus gets all the glory. Dan Yesus yang mendapatkan semua So I kemuliaan itu. believe this is the right key Saya percaya inilah kunci yang to benar put Jesus number one. untuk tempatkan Yesus nomor satu. Come on, if we're going to do that, Ayo kita akan lakukan we're going ini. to see a great breakout of God's Spirit. Maka kita akan lihat curahan roh Tuhan yang luar So be biasa. guided by the Spirit of God. Jadi dipimpinlah oleh roh Tuhan. Now, some of us say, do we have authority? Beberapa dari kita bilang, apakah kita punya otoritas? Some people even says, we do have authority. We must speak out. Beberapa orang bilang, oh iya kita punya otoritas, kita harus perkatakan. Listen, I've been in deliverance ministry Dengarkan, saya ada dalam pelayanan pelepasan for over the 30 years. lebih dari 30 tahun. I come out of a very deep occultic background. Saya keluar dari latar belakang okultisme yang sangat And I've come dalam. out of a very deep darkness. Dan saya keluar dari kegelapan yang hebat. And God set me free. Dan Tuhan membebaskan And God saya. used me in many countries to set people free. Dan Tuhan memakai saya di banyak I cast out negara-negara many untuk demons in membebaskan many orang-orang, places. mengusir roh jahat di tempat-tempat. And I've seen strongholds fall down. Dan saya lihat kubu-kubu pertahanan itu hancur. But I believe this. Yang saya percaya hal ini, You saudara. cannot cast out a stronghold if you never cast out the little demon. Saudara tidak bisa mengusir kubu-kubu pertahanan itu kalau saudara tidak pernah mengusir iblis-iblis And kecil. today in many churches, they're not even casting out little demons. How can they cast out the stronghold? Dan bahkan sekarang di gereja-gereja mereka tidak mengusir roh-roh jahat, tapi mereka mencoba mengusir kubu pertahanan Because itu. when they cast out the demon, they take the people and put them back in the room so that nobody sees. Karena saat mau mengusir roh jahat, orangnya disingkirkan dulu supaya tidak kelihatan. The Lord Jesus never do that. Tuhan Yesus tidak pernah He do it melakukan in hal front of itu. all the people Tuhan Yesus melakukannya di depan to banyak show orang. that darkness has no power over the light. Untuk menunjukkan bahwa kegelapan tidak punya kuasa si terang. And if you are a minister, you have God in you. Kalau saudara adalah hamba Tuhan, saudara punya Tuhan And di you have dalammu. authority over those scorpions and snakes and powers. Saudara punya otoritas pada kalajengking dan ular itu. But if you're not doing those things, Tapi kalau saudara tidak lakukan how do you hal-hal want to itu, speak to the wind? bagaimana saudara memperkatakan kepada It's just like a angin? wind in the air. It's like boxing, but you're not hitting the target. Seperti saudara meninju, tapi meninjunya angin, tidak kena targetnya. See, you first, even in boxing, first what you learn is with boxing, Bahkan dengan tinju yang pertama saudara pelajari adalah, is you train to beat an amateur. saudara harus dilatih mengalahkan Then you amatir. get the professional amateur. Lalu profesional Then amatir. you get another boxer in front of you that's a professional. Lalu ada petinju satunya yang benar Maybe profesional. not the best one, but then you get another professional that's middle good one. Lalu kita masuk lagi And lawan you kita yang go ada di up dalam the pertengahan. ranks. Lalu kita naik rankingnya. But I never saw somebody spar in the ring from 0 and he's already champion. Never. Tapi saya tidak pernah lihat ada di dalam ring dari 0 langsung jadi juara. Cannot. Tidak bisa, saudara. And to be that champion, Dan untuk menjadi To cast pemenang out itu, demons. untuk mengusir roh jahat, you gotta die in your flesh. saudara harus mati dalam You dagingmu. gotta die in your name. Saudara harus mati di namamu. Just like Jesus. Seperti halnya Yesus. Everybody abandoned him. Semua orang meninggalkan Yesus. Even the disciples abandoned him. You want Bahkan authority? murid-muridnya meninggalkan dia. Jesus says, who is the lessest here will be the most up there. Tuhan Yesus katakan yang kecil di sini akan menjadi yang besar di For atas sana. many ministers out there, we still want to be the most here, and we forget what Jesus said to the disciples. Dan banyak hamba Tuhan di sini yang mau jadi paling besar, tapi lupa apa yang Tuhan Yesus katakan pada Now, if you want to murid-muridnya. be revivalist, good desire. Kalau saudara ingin menjadi tokoh kebangunan rohani, keinginan yang sangat baik. You want to be really bringing revival? I agree. Saudara benar-benar mau membawa kebangunan rohani itu, saya setuju. Die more in your flesh. Mati lebih lagi dalam dagingmu. Tear up the clothes when they worship you. Robek pakaianmu pada Run saat away, mereka make menyembahmu. Lari, saudara. Nobody will agree. They say he's demon possessed. Tidak ada yang setuju dan banyak orang akan bilang, oh dia kerasukan. But that's what the disciples did when Tapi they get itulah worship. yang dilakukan murid-murid Yesus But pada in masa Indonesia, mereka I never disembah. see that till now yet. Tapi di Indonesia sampai saat ini saya belum pernah lihat hal But we itu. say that we're all humble. Tapi kita katakan, oh kita semua rendah hati. I don't believe that's real humbleness Saya tidak percaya itu kerendahan hati yang benar. because I learned Karena yang saya to pelajari, feel how more you're humble, how more you feel pride about yourself, how humble you are.
Lebih lagi kita merasa sudah rendah hati, lebih lagi kesombongan itu And I hadir. learned this in the martial art of the past. Dan saya pelajari di masa And the lalu Lord saya di taught me martial art. and told me, you must repent of that. Dan Tuhan katakan kamu harus bertobat You're dari full of itu. pride. Kamu penuh dengan kesombongan. And I still got to watch out every day that I don't follow that. Dan setiap hari saya harus hati-hati, saya tidak jatuh lagi ke situ. But let's see. Here we see in the Bible, because not what I say, but what the Bible says. Kita lihat lagi dalam Alkitab, karena bukan apa yang saya katakan, tapi apa yang Alkitab In Acts katakan. 19, verse 14 to 16. Di Kisah Rasul 19 ayat 14 sampai 16. Also there were 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, who did so. And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? Then the man in whom the evil spirit was leaped on them overpowered them and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Now these 7 brothers, they thought they really have authority. 7 anak Skewa ini mereka pikir mereka punya otoritas. But once they got confronted by casting out the demon, they got teared up. Saat mereka dikonfrontasi untuk mengusir roh jahat, mereka terobek-robek. You know why? Saudara tahu mengapa? Because you can declare the name of Jesus, but do you really know Jesus? Saudara bisa memperkatakan nama Yesus, tapi apakah saudara I've been benar-benar kenal in many dengan places. Yesus? Even last month, somebody come with a knife against me, Saya sudah datang ke banyak trying to kill me. tempat dan bahkan bulan lalu ada yang mencoba They say, bawa "We pisau dan know mencoba you." menusuk saya. Mereka bilang, The "Aku tahu devil kamu." knows you if you do God's will. Si iblis tahu saudara kalau saudara melakukan They kehendak know Tuhan. Jesus, they know Paul, they know me. Mereka tahu Yesus, mereka mengetahui Paulus, mereka Because tahu saya. why? We cast out many demons. Karena kita sudah mengusir banyak roh jahat. And many people get set free and Holy Spirit come in. Dan banyak orang dilepaskan dan Roh Kudus Demon of masuk. cancer, demon of HIV, demon of violence. Dari roh HIV, roh kanker, roh Now, kekerasan. if you never cast out those demons, how do you want to cast out strongholds? Kalau saudara tidak pernah mengusir roh-roh jahat ini, bagaimana saudara mau meruntuhkan kubu-kubu It's like pertahanan? a white belt or karateka go against a 7 dan karate. Cannot. Seperti orang yang baru mulai dengan sabuk putih mau melawan 7 dan karate yang sudah tinggi. Well, some people try. You can look it up in YouTube, but they just get KO. That's it. Ada yang Or mencobanya, something saudara broken. bisa lihat di YouTube dan langsung KO mereka. And that's the same thing with ministers. Dan ini sama halnya dengan hamba Please Tuhan. learn to do from the beginning. Tolong pelajari, mulailah dari awal. And then maybe we cast out headache, maybe we cast out Pertama pain. kita usir dulu Then sakit we go kepala, further. sakit-sakit We yang climb awal. up. Kita naik. Then we start to pray for those that have all kinds of diseases and they start to get Dan healed. kita mulai mendoakan mereka yang punya sakit penyakit dan mereka disembuhkan. Then we start to see. Dan kita mulai It's like the melihat stairs going up. seperti tangga yang naik. Then you start to see that when you pray, you cast out not one demon, but you cast out more demons at one time. Dan saat saudara berdoa bukan hanya mengusir satu, tapi I banyak roh remember jahat I had satu a kali church. waktu. There was like about 100, and not one church, but many times a church that hundreds of demons come out into the people. Saya berdoa pada satu gereja dan roh-roh jahat begitu banyak keluar, And saudara, that's an authority dilepaskan. that God gives. Dan itulah otoritas yang Tuhan berikan. It's not that we do that in every church. Bukan kita lakukan itu It's not di a semua method. gereja, bukan metode ini, See, this is saudara. the problem. Once you do it in one church, they want you to do it in the other church also. You cannot order God and tell him what to do. Ini masalahnya kalau kita lakukan di satu gereja, kita lakukan ini juga gereja lain. Tuhan tidak pernah lakukan hal ini dan jangan bilang-bilang Tuhan harus melakukan hal itu. I only listen to God. God tell me cast this one, I cast it. Saya hanya dengarkan Tuhan. Kalau Tuhan But if katakan itu, saya God lakukan. don't say it, Tapi kalau Tuhan tidak katakan itu, I don't do it. saya tidak If God lakukan. says heal this blind, Kalau Tuhan katakan sembuhkan orang buta ini, but this blind, just stay off of it. tapi orang buta yang ini tunggu dulu. See, we must obey, Kitanya yang harus taat, guided by Holy Spirit. dipimpin oleh You're Roh not Kudus. the boss. Bukan saudara bosnya, God is the boss. tapi Tuhanlah And these bosnya. 7 brothers, they try to be the boss over the Holy Spirit and authority of God, but cannot. Dan 7 anak Skewa ini mereka mencoba menjadi bosnya dan seperti mereka punya otoritas itu tidak bisa. It's the same thing. Jesus calmed the storm down. Sama halnya pada saat Yesus meredakan badai. And
He had that authority. It happened right away. Tuhan Yesus punya otoritas itu dan terjadi Not sangat 7 cepat. months later. Bukan 7 bulan kemudian. That's the test. It happened right away. Tapi terjadi langsung, The saudara. test is you speak out, it will appear. If it doesn't appear, you don't have authority. Tesnya pada saat saudara perkatakan langsung terjadi. Kalau tidak terjadi, tidak lulus. See, when I cast out demon, Saat saya mengusir I roh speak it jahat, out. saya perkatakan, it goes out right away. langsung keluar. Not over 7 months. Bukan setelah 7 bulan. See, you gotta catch this. Saudara harus bisa There's an tangkap ini. authority. Ada otoritas. So we cannot make us hocus pocus and say, well, it's because of this. Stop that nonsense. Kita nggak bisa ngomongin We're like omong a kosong karena ini, karena kindergarten. ini. Kita seperti anak TK. We got to learn to grow up and be mature in Christ. Kita harus belajar bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus. And I believe the way to grow up is in the Word. Dan saya percaya jalannya untuk bertumbuh adalah di dalam firman. And that's why when we read with Jesus, when He speak out, it happened right away. Dan kita lihat pada Yesus pada saat Yesus berkata-kata langsung And Jesus terjadi. says, I do give you that authority. Dan Tuhan Yesus berkata, iya, aku memberikan kamu otoritas ini. But you must speak it when Holy Spirit, who will be your teacher? Dan kau harus perkatakan pada saat Roh Kudus, siapa gurumu? Holy Spirit. Roh Kudus. Who will be your comforter? Holy Spirit. Siapa yang menjadi penghiburmu? Who Roh will tell Kudus. you what to speak and when to speak? Siapa yang katakan apa yang harus diperkatakan, kapan mengatakannya? Holy Spirit. Roh Kudus. Not your finding, not your feeling. Well, maybe you have good opinions and maybe good desires. Bukan apa yang saudara temukan atau perasaanmu, mungkin keinginannya baik. But it's not about that. Bukan It's karena not itu. about what we think or Bukan what apa we yang kita find or what we pikirkan, apa yang kita sense. temukan, apa yang kita It's rasakan. about doing what God say. Tapi melakukan apa yang Tuhan Now, katakan. Paul, he went through shipwreckness. Paulus, dia mengalami He knew. kapal karam. I believe he's going to go through it. Dia tahu dia akan melewati hal ini. Why didn't he speak out? Storm, calm down. Mengapa Paulus tidak memperkatakan pada badai untuk reda? Because God said, Karena Tuhan katakan, see, if God doesn't say speak to the storm, I don't speak to the storm. kalau Tuhan tidak mengatakan untuk saya meredakan badai, Some saya tidak akan people bilang itu, ask saudara. me, some pastors ask me, Pastor Nick, please pray that the coronavirus stop. Beberapa pastor-pastor tanya pada saya, Pastor Nick, ayo doakan untuk coronavirus ini berhenti. If you say something like that, Kalau saudara mengatakan hal-hal you seperti don't ini, know Jesus yet. saudara belum kenal Yesus. Sorry to say, Maaf you're saudara, not connected to God. saudara tidak tersambung pada You Tuhan. wanted to stop for your own benefit. Saudara mau menghentikan ini untuk keinginan saudara I sendiri. believe Saya percaya, I'm going to go through this, that God has His time. saya akan katakan bahwa Tuhan punya waktunya. And God, not that God brings sickness, God doesn't want this sickness to happen. Bukan Tuhan yang membawa sakit penyakit ini. Tuhan tidak mau ini But terjadi. it's when the churches don't take in their position, Tapi pada saat gereja-gereja tidak mengambil posisi mereka, then the enemy comes in. maka si musuh bisa masuk. If the church people, the pastors, ministers, don't be the salt of this earth, Bahwa orang-orang di gereja, gembalanya, hamba Tuhan tidak menjadi garam di dunia darkness ini. will start to cover this earth. Kegelapan mulai meliputi dunia And I ini. believe this is going to be a new time where we're going to rise up, Saya percaya ini masa yang baru di mana kita akan not bangkit. judging one another because we all make mistakes, Bukan menghakimi satu sama lain karena kita semua berbuat salah. but we're going to love one another. Tapi kita akan mengasihi We're gonna satu help sama one lain. another. Kita akan membantu We're satu sama going to lain. be one body of Christ. Kita akan menjadi satu tubuh We're going to have a Kristus. great revival appearing. Kita akan mengalami kebangunan rohani But then we terjadi. cannot speak out what we think or want or do through our ways and methods. Tapi kita tidak bisa memperkatakan apa yang menjadi perasaan kita, cara kita, atau metode And you can kita. read all the books and you can read all the things and you can go to the places of all the revival happened. Saudara bisa lihat cara-caranya, tingkat-tingkatnya di buku atau pergi-pergi ke tempat di mana God kebangunan doesn't rohani anoint you terjadi. because you're not humbling down. Tuhan tidak mengurapimu karena kerendahan hati yang seperti itu. Humbleness. Kerendahan I hati. don't read books. I only read one book and that's the Saya tidak Bible. baca itu di buku, yang saya ketahui God hanya told di me, dalam don't read Alkitab. another book, only this. Tuhan katakan jangan baca buku lain, bacalah So I don't want Alkitab. to know about other revivalists. Jadi saya tidak mau tahu tentang kebangunan I heard it rohani here yang and there lain, and I know it here and there and I saya can dengar read di sana maybe one sini. page and God says, now move it away. Saya baca satu halaman lalu Tuhan bilang ayo sudah stop. Because this is my main course. Karena sebenarnya ini hidangan Those are utamanya. only side dishes, those books. Yang lain hanya hidangan sampingan. I respect the revivalists and I respect the fivefold ministry. Saya menghormati tokoh-tokoh kebangunan rohani dan But this is pelayanan my lima main dish, jawatan. Jesus Tapi Christ, inilah the Word hidangan of God. utama saya, firman Tuhan, So I Yesus believe you're going to Kristus. also put this as main dish. You're going to be in the right track. Jadi saya percaya kalau saudara tempatkan ini menjadi hidangan utama, saudara di track yang So benar. I believe as Paul, he went through shipwreckness, but God did a revival through him.
Saya percaya Paulus mengalami kapal karam, tapi Tuhan mengadakan kebangunan rohani melalui dia. And did Paul have authority over demons? Yes, he did. Dan apakah Paulus punya otoritas pada roh jahat? Ya, See, dia we ada. preach the truth. Kita mengkhotbahkan And kebenaran. because we preach the truth, that's why we get persecuted. Karena kita mengkhotbahkan kebenaran, makanya kita dianiaya. That's why we get blacklisted. Karena itu kita dihapuskan. Because why? Karena apa? Not everybody wants to hear the truth. Semua orang tidak mau mendengarkan Jesus kebenaran. predicts this. Jesus says they in the end time will give all kinds of tickling in ears. Tuhan Yesus mengatakan ini, di akhir zaman akan ada khotbah-khotbah yang hanya menggelitik telinga. But those churches who tickle ears, Tapi bagi gereja-gereja yang hanya only menggelitik doing telinga, wonderful, only hypes of worshiping, hanya melakukan penyembahan Oh, yang colors seru, of lights. warna-warna yang indah. but let me tell you, Saya katakan saudara, when the pledge comes, pada saat when the storm comes, kutuk itu datang, badai itu datang, tulah itu datang. if you don't watch out, you'll be distracted. Kalau saudara tidak perhatikan, So saudara akan please teralihkan. wise up. Ayo, Be in hikmatlah, the Word of bijaksanalah, God. masuklah dalam What firman happened? Tuhan. We go out of the Word of God and we like the manifestation more than God Himself. Kita keluar dari firman-Nya dan kita izinkan manifestasi itu lebih daripada But apa yang we're Tuhan gonna be in the katakan. Word. Kita kembali lagi ke dalam Be in firman. God. Ayo, ada di dalam When you're in Tuhan. Christ, the Father will be in you. Saat saudara di dalam Kristus, Bapa juga ada bersamamu. God the Father, the Holy Spirit will come and live in you. Allah Bapa dan Roh Kudus akan datang dan hidup di dalammu. Let's read this in 2 Corinthians 4 verse 7 to 9. Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 sampai 9. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Now here, brothers and sisters, Jadi di sini saudara-saudariku, we hear kita dengar that we will not be struck down. kita tidak akan But it's not dibinasakan. our authority, it's His Tapi authority. ini bukan otoritas kita, ini otoritas When Tuhan. we speak out, whatever we do with healing, deliverance, miracle, it's Him who do it, not us. Saat kita perkatakan dengan mujizat, kesembuhan, pelepasan, Tuhan lah yang melakukan, And we're bukan just a kita. privilege to be used by God. Kita hanya bisa melakukan ini karena datangnya dari But because Tuhan. we bring the truth, Dan karena kita membawakan we kebenaran, get stoned, kita dilempari batu, we get beaten, kita dipukuli, ditonjok saudara, accused falsely. kita All these things will occur semua hal ini akan terjadi. because if Jesus preach the truth, Karena kalau Yesus mengkhotbahkan kebenaran, and Jesus will not be persecuted, He'd be preaching till today. dan Yesus tidak dianiaya, dia akan tetap berkhotbah sampai hari ini. But because some people didn't like it and the golden calf get revealed. Dan karena banyak orang yang tidak suka dan patung lembu emas ini And diperlihatkan, what we see is dan yang kita lihat adalah those people that thought they were religious, orang-orang yang mereka pikir mereka They crucified religius, Jesus. mereka menyalibkan Yesus. and this is the same thing today. Dan ini sama halnya dengan Because hari ini. they studied the Word of God, Dan mereka pelajari firman but they Tuhan, never humbled down to the Word of tapi God. mereka tidak pernah merendahkan See, diri kepada firman. you can know the whole Word and still not humble down to the Word of Saudara God. bisa tahu seluruh firman, tapi tidak merendahkan diri kepada firman You itu. can have all the degrees and still not humble down to the Word of God. Saudara bisa punya gelar-gelar, tetap tidak bisa merendahkan diri pada Paul firman. was one of those. Paul was one of those who killed Stephanus. Paulus adalah salah satunya yang membunuh orang-orang Stefanus. And today, people love to be doctor. Dan hari-hari ini orang-orang suka untuk They mempunyai love to gelar have doktor, degrees, master, and all these things. gelar-gelar Paul master dan throws it in the semuanya. garbage belt, and they go to the garbage belt and smell like garbage. Paulus melempar ini ke dalam kotak sampah dan baunya seperti kotak He sampah says itu. it's all garbage Semuanya sampah. because I persecuted the church. Karena saya menganiaya gereja. See, you're going to die in yourself.
Saudara harus mati dalam Paul died on daging. himself. Paulus mati dalam daging. If you really want to be a revivalist, Kalau saudara benar-benar menjadi tokoh kebangunan that's a rohani, good desire. itu keinginan yang sangat baik. If you're a brother or sister out there, Saudara-saudariku di luar you want to be sana, used by God very powerfully, saudara mau dipakai oleh Tuhan dengan Good sangat desire. berkuasa, keinginan yang sangat baik. but it's by humbling down like Paul. Tapi merendahkan dirilah seperti Paulus. We will go through persecution. Kita akan We will melewati be cheated. penganiayaan, kita akan We cry many kita times. menangis. And the Lord Jesus says, Dan Tuhan Yesus katakan, I've been kicked out before you. saya sudah ditendang sebelum kamu. This is an end-time movement. Ini pergerakan akhir zaman. There will come churches that will come cleaner and cleaner. Akan ada gereja yang menjadi tambah-tambah People will bersih. become cleaner and cleaner. Orang-orang yang menjadi tambah Or there will bersih. become churches rejecting the voice of God. Atau ada gereja-gereja yang menentang firman And Tuhan, I tell suara you Tuhan. from the Spirit of God that Dan- this is from God. Dan saya katakan melalui roh Tuhan, ini datangnya dari Tuhan. God will take out the Holy Spirit out of that church Tuhan akan ambil roh kudus dari gereja itu. because they rebelled against the anointing of God. Karena mereka menentang urapan I'm dari just a Tuhan. simple messenger. Saya hanya pembawa pesan Tuhan yang I'm just a simpel. mailman of God. Saya hanya tukang posnya Tuhan. But if you don't want to hear this message that I'm saying, Tapi kalau saudara tidak mau mendengarkan pesan ini yang saya katakan, because I'm sent not by me, but by God, karena saya tidak diutus oleh diri saya sendiri, tapi I oleh hope Tuhan you saya. receive what God is saying, the word, Saya not what I berharap said, the word. saudara terima apa yang firman Tuhan katakan. Bukan saya, tapi firman God katakan. loves you. Tuhan mengasihi But God saudara. wants us to be more pure. Tapi Tuhan mau kita semakin murni. Cleaner. Menjadi semakin That means bersih. more in the word. Artinya semakin lagi dalam firman. Word. Firman. Not pastor, not minister, Bukan not pastor, people, bukan hamba not Tuhan, bukan organization. orang-orang atau You bend organisasi. down to the word. Tapi saudara merendahkan Who diri pada is the firman. word? Siapa firman Jesus. itu? A Yesus. pastor is not Jesus. Seorang pastor A bukan minister Yesus. is not Hamba Tuhan Jesus. bukan Yesus. Our organization is not Jesus. Organisasi bukan Yesus. Repent of those things. Bertobatlah dari hal-hal itu. Hello, even Ark is not Jesus. Bahkan Ar Pastor bukan Nick Yesus. is not Jesus. Pastor Nick bukan Nothing Yesus. compared to our master. Tidak ada yang bisa dibandingkan kepada Tuhan kita. Oh, I just love to lay on the master's feet and say, Master, you're worthy. I'm not worthy. Saya ingin meletakkan diri saya pada kaki Yesus dan saya bilang, oh Tuhan, Kau yang layak, saya tidak layak. But Lord, if you rode on a baby donkey, I want you to lead my life. Tuhan, kalau Kau naik keledai muda, aku ingin Tuhan memimpin Whatever you hidupku. say, I will carry out. Apapun yang Tuhan katakan, aku mau melakukan itu. And I believe that's the real calling of God. Saya percaya itulah panggilan Tuhan yang How more we sejati. die in our flesh, Lebih lagi kita mati how dalam more daging God kita. rises up. Lebih lagi How Tuhan more the bangkit. power of God be seen in your Lebih life. lagi kuasa Tuhan terlihat dalam hidupmu. Don't be a false revivalist deceiving many to the kingdom of hell. Jangan menjadi tokoh bangunan rohani yang palsu yang membawa banyak orang masuk ke neraka. Because in the end times, the Bible says, Jesus says there will be many false prophets, many false teachers, and many false ministers. Karena di akhir zaman ini Tuhan Yesus katakan akan banyak nabi palsu, pengajar palsu, hamba-hamba Tuhan So palsu. don't be in those groups. Jadi jangan masuk ke dalam grup itu. Be in the truth. Adalah di dalam firman kebenaran. Kebenaran The saudara. word. Firman Tuhan. Be in that word. Beradalah di dalam Connect to that firman. word. Terhubunglah dengan firman And itu. watch out when you listen to people that get you disconnected from the word. Waspadalah kalau saudara mendengar orang-orang yang membawa saudara terputus dari firman. Don't listen to them. Jangan dengarkan mereka. This is the truth. Inilah kebenarannya. This word. Firman ini. And this word says, Dan firman ini in the end mengatakan, time, Jesus said this will happen. di akhir zaman Tuhan Yesus mengatakan hal-hal ini But akan terjadi. today, there's many churches, I believe, in Indonesia, they will rise up. Tapi hari-hari ini gereja-gereja di Indonesia saya I tahu believe mereka that's akan why the punya trumpets are hikmat. blowing, Jesus coming, Karena itu Tuhan Yesus segera datang, many trompetnya pastors are going berbunyi, to get ready, banyak pastor akan menjadi and siap I believe there's going to be a fire being released upon those churches like we've never seen before. dan akan ada api yang dilepaskan pada gereja-gereja itu Many yang belum pernah healings kita and lihat. miracles will occur. Banyak kesembuhan, But pelepasan yang not terjadi. in my timing, not in all time. God's timing. Tapi bukan di waktu saya, di waktu kita, tapi di waktunya Tuhan. That's why we need to connect to God. Karena itulah kita harus tersambung kepada And we Tuhan. need to humble ourselves together. Dan kita harus merendahkan diri kita So bersama. I love the Indonesian churches. Saya mengasihi gereja-gereja di And I Indonesia. hope that they come back on track, many of them. Dan saya berharap banyak dari mereka akan masuk lagi Because dalam track to benar. the years of 20 years ago, Karena berpuluh-puluh tahun, 20 tahun selama ini, I saw attitude change. saya lihat banyak sikap yang Before berubah. they wanted to learn and they're open. Sebelumnya mereka mau belajar dan terbuka. Now they think they know it all and they don't need anybody else to tell them because they're bigger. Tapi sekarang mereka sudah tahu semuanya sepertinya dan tidak mau ada orang lain yang memberitahukan kepada I said, mereka. God, they kicked me out. You know what God said? They kicked me out before you.
Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan mereka menendang saya, tapi kata Tuhan mereka menendang saya duluan sebelum kamu. Because, see, we only bring Jesus. Karena kita hanya membawakan Yesus. And if people don't want to hear this word, Dan kalau orang-orang tidak mau mendengarkan because they'd firman rather hear Tuhan, teachings of artists, karena mereka hanya mau mendengarkan Entertainment, pengajaran dari entertainment, wonderful artis, singers, penyanyinya sangat luar biasa. entertainment. Entertainment, pertunjukan. But you don't have the word of God. Tapi saudara tidak Now memiliki with the firman coronavirus, Tuhan. Dan dengan coronavirus If you ini, don't have the word of kalau God, saudara tidak memiliki you firman don't Tuhan, have faith. saudara tidak akan punya iman. Now you can die. Sekarang saudara bisa saja So meninggal. please, Jadi tolong What do you saudara, have on all these famous artists coming to you singing in your churches? apa yang saudara punya kalau semua artis terkenal ini But you menyanyi don't di have the gerejamu, word. tapi saudara tidak You never punya been taught the firman. word. Saudara tidak pernah You never diajarkan listened firman. to maybe one verse. Saudara tidak pernah dengarkan And then firman, 1 mungkin satu hour you ayat. had only singing and all kinds of wonderful things. Tapi 1 jam kemudian hanya nyanyi-nyanyi dan lakukan hal-hal But you should lain. hear more the word. Tapi seharusnya saudara dengarkan lebih firman. Here we're not even singing, we're only bringing the word. Di sini kita tidak pakai menyanyi, saudara hanya bawakan firman. Mengapa? So that you have more faith. Karena saudara harus punya lagi iman When yang lebih. condemnation hit you, Pada when saat coronavirus hits penghakiman you, datang, ada you coronavirus, can break out. saudara bisa terobos Because itu. this word has faith, Karena gives you firman ini faith. memberikan saudara And iman. to this word, it will give you the power to break out that Jesus lives in you. Dan firman ini membawa saudara untuk bisa menerobos bahwa Yesus hidup di And I believe dalammu. every coronavirus will humble down. Saya Every percaya power will humble down. setiap kuasa itu akan tunduk. So God love you. Tuhan mengasihi So saudara. let the word come in your heart Jadi izinkan firman ini masuk dalam and hatimu not entertainment. dan bukan If you want pertunjukan. real revival, Saudara menginginkan kebangunan yang don't sejati. play like you want revival, but be in revival. Jangan bermain-main seperti yang saudara mau kebangunan itu, tapi jadilah yang Start by sebenarnya. saying, God, Dimulai dengan perkataan Tuhan, I'm not good, but you are good. aku tidak baik, tapi Tuhanlah yang baik. And I believe today this is going to happen. Dan saya percaya hari ini inilah yang akan terjadi. To many out there Untuk banyak orang di luar that are sana hungry for the real word of God. yang lapar untuk benar-benar firman Tuhan Don't yang be deceived sejati. anymore. Jangan tertipu lagi. Rise up. Bangkit saudara. Be in the word of God. Masuklah dalam firman Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, I believe the true chosen children of thee. Tuhan, aku percaya anak-anakmu yang terpilih, Lord, you will open the eyes of the heart. Engkau akan membuka mata hati You will mereka. open the ears of the heart. Engkau akan membuka telinga hati They will mereka hear your voice. yang mendengar suaramu. They will say, yes, it's true. Yes, Mereka akan over bilang, and ya over benar, again. benar itu Tuhan. They will see, yes, this is what's been happening. Mereka melihat, ya inilah yang sedang terjadi. Lord, I pray that many eyes will open up Tuhan, and aku many ears will open berdoa up. banyak mata dan telinga yang terbuka. That they will learn to know you and be in your word. Mereka belajar untuk mengenalmu dan masuk dalam firman-Mu. God, you are good. Tuhan, Engkau I yang pray for the baik. churches in Indonesia. Tuhan, aku berdoa untuk gereja-gereja di That Lord, there Indonesia, will be a mighty love of thee poured out into their lives. bahwa ada kasih-Mu yang luar biasa dicurahkan Upon pada hidup each mereka. pastor we pray. Untuk setiap pastor kami Upon berdoa. each minister we Setiap pray. hamba-hamba Tuhan kami berdoa. That Lord, they have a deeper encounter with thee. Tuhan, mereka punya perjumpaan yang dalam denganmu. Lord, we love them. Tuhan, kami And mengasihi Lord, we mereka. believe only you can open the eyes of the Tuhan, heart. kami percaya hanya Engkau lah yang bisa membuka There are mata also hati many mereka. good pastors out there that have been through persecution. Juga ada gembala-gembala yang baik yang melalui Lord, penganiayaan. help them to arise. Tuhan, tolong Help mereka them untuk to bangkit, shine. tolong mereka untuk Strengthen bersinar. them in their time. Kuatkan mereka But also for di the masa-masa believers ini. that have been pushed down. Dan juga orang-orang percaya yang dijatuhkan. Lord, and they know there's something more, but they could not find it out where. Tuhan, mereka tahu ada sesuatu yang lebih hebat, tapi mereka tidak bisa temukan itu. Jesus, you are the head shepherd. Yesus, Engkaulah gembala And agung nobody kami. should take in that place. Dan seharusnya tidak ada satu orang pun We yang only mengambil point to you, tempatmu. Jesus. Kami hanya mau menunjuk padamu, Today, Yesus. Hari ini, We pray for Indonesia. kami berdoa untuk Indonesia. That many will find and know you, Jesus. Bahwa banyak yang akan menemukan dan That this kenal will be a Engkau, blessed Yesus. nation. Dan ini akan menjadi negara yang diberkati. That all the eyes of all the nations will be upon this nation. Dan mata dari bangsa-bangsa akan tertuju And to kepada see bangsa how ini. good you are. Dan melihat betapa baiknya You Tuhan. love Indonesia. Engkau mengasihi You sent Indonesia. me 20 years ago and I still believe you love Indonesia. Kau utus hambamu ini ke Indonesia, Tuhan, 20 tahun yang Revival is lalu. going to come. Kebangunan rohani akan But not on my terjadi. timing. Tapi bukan di waktuku. Not on church's Tapi timing, bukan di waktu gereja-gereja. but your timing, God. Tapi di waktumu ya Share Tuhan. with us. Berbagilah Speak to dengan us, kami. Lord. Katakan kepada What is kami ya thy Tuhan. will? Apa yang menjadi Not my kehendakmu. will. Bukan kehendakku. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amin. Now I believe God told me there's a trumpet blowing. Saya percaya Tuhan katakan kepada saya, trompet sedang berbunyi. Listen what the Spirit of God is speaking to the churches and to the people. Dengarkanlah apa yang Roh Tuhan sedang katakan kepada orang-orang dan kepada gereja-gereja. Let's check it out in the Word.
Ceklah di dalam firman Tuhan. The Word of God is the truth. Firman Tuhan adalah kebenaran. So God bless you, brothers and sisters. Jadi Tuhan berkati I believe a new saudara-saudariku. time is coming. Saya percaya waktu yang There baru will be datang. churches on fire. Akan ada gereja yang berapi-api. They will be the wise virgins. Mereka akan menjadi gadis-gadis And there will be bijaksana. churches going, that's, Dan ada gereja yang I don't like this. saya nggak suka yang ini. I'm sorry, they're the foolish. Maaf, mereka gadis-gadis bodoh. And we cannot change them. We just go on. Kita nggak bisa Put ubah the itu, dust off our kita feet. lanjut aja. And Kebaskan we go debu on. dari kaki kita dan kita lanjut jalan. And the Holy Spirit will not stay in them. Dan Roh Kudus tidak ada dalam mereka. They will have no oil. Mereka tidak punya minyak itu. Today Hari ini is the day that we're going to do that. adalah hari di mana kita akan lakukan itu. So God bless you all. Tuhan berkati semuanya. Rise up in the Spirit of God. Bangkitlah di dalam Roh God Tuhan. bless you. Tuhan berkati.